Teretni brod je 1992. u Severnom Pacifiku naišao na oluju koja je zbrisala nekoliko kontejnera sa palube, iz kojih je isplivalo 28.000 gumenih patkica. Ali nisu ostale zajedno kako se moglo očekivati, već su viđene po čitavom svetu. Naučnici su iskoristili njihove putanje da bolje razumeju okeanske struje, čija kompleksna kretanja, poput reka u sred okeana, transportuju tople vode sa ekvatora ka polovima na hlađenje, regulišići na taj način temperaturu planete kretanjem koje podsjeća na nekakav krvotok. Međutim, primećeno je slabljenje tih struja, te naučni krugovi ističu mogućnost kolapsa u bliskoj budućnosti, odnosno zaustavljanje te transportne trake. To je u većini svetskih medija pokrenulo lavinu pogrešnih informacija i tumačenja koje su se prelile na društvene mreže i domaće medije, najavljujući već od 2025. dolazak ledenog doba. Ok, to je bio Hollywood, a zatim i medije koji u većini slučajeva pripisuju jedni od drugih, često ne razumeći o čemu pišu, pogotovo kada je nauka u pitanju. I ukoliko je dovoljno senzacionalno, ubrzo se prelije i na društvene mreže. Po mom mišljenju, to je vrlo loša praksa, jer se time narušava već slabo znanje o klimatskim promjenama i širenjem sumnje dodatno potpiruje klimatoskepticizam. Zato smatramo da je važno da odvojimo malo vremena i objasnimo, ali još bitnije da razumemo šta se tu u stvari dešava. A na kraju ću vam otkriti kako su se ovi naslovi našli na naslovnim stranama. Dobrodošli u još jednu epizodu Carbon 3, koja je deo novog serijala pod nazivom Tipping Point, kojim ćemo obraditi bitne teme o planetarnim ograničenjima, koje smo već prešli, koje ćemo tek preći, kada, kako, koje su očekivane posljedice. Zapratite nas kako bi bili blagovremeno obavešteni o novim epizodama i nemojte propustiti da lajkujete. Ovih dana se puno pričalo i dosta pisalo o dolasku ledenog doba, zbog zaustavljanja, pazite sad, Atlantic Meridional Overturning Circulation, na zdravlje. Skraćeno AMOC, preciznije jednog dela AMOC-a pod nazivom Severnoatlantski tok, koji se često pogrešno naziva golfskom strujom. Dosta konfuzije je uneto u javnosti zbog pogrešnih tumačenja i znanja, ali i bujne mašte pojedinaca, željni pažnje. Nekoliko narednih minuta ćemo u što kraćim crtama definisati šta su, kako nastaju i koju ulogu imaju struje u okeanima, kao i njihov uticaj na klimu. Morske struje se dele u dve kategorije, površinske koje čine 10% okeanskih voda, dok ostalih 90% čine dubinske. Iako imaju različito poreklo, površinske i dubinske utiču jedne na druge u prepletenom plesu koji pokreće sve okeane. Na morske struje utiču mnogi faktori, poput plime i oseke, topografija morskih dna, razlike u gustini vode, ali na površinske struje najviše utiču vetrovi, koji pokreću gornji sloj, koji zatim prenosi energiju na niže, sve do dubine do 400 metara. Ukoliko se dovoljno udaljimo, osim rotacije Zemlje, uočit ćemo i uticaj Sunca. Naša planeta zbog nagiba od 23,5 stepena u odnosu na ravan orbite oko Sunca prima direktno sunčanu energiju, odnosno naizmenično na severnoj i južnoj hemisferi, ovisno od sezone. Ali na ekvatoru tokom cele godine, čime se u toj zoni više zagreva vazduh, ali i okeani koji upijaju 90% sunčeve energije. U toj zoni bi temperature vazduha i vode bile u konstantnom rastu da nema mogućnost prenosa toplote ka hladnijim polovima. Da nekim slučajem Zemlja ne rotira, vazduh i voda bi se jednako kretali napred-nazad između zone niskog pritiska na ekvatoru i visokog na polovima. Ali pošto se ipak okreće, i to brže na ekvatoru nego na polovima, stvara se obrazac kojim se vazduh kreće sa ekvatora ka severnom polu u zakrivljenoj putanji ka istoku, a vazduh koji se kreće na dole prati zakrivljenu putanju ka zapadu.
Vetrovi stvaraju kružne tokove koji se kreću u pravcu skazaljke na satu na severnoj hemisferi i obrnuto na južnoj. Coriolis efekat zemljine rotacije izaziva zakrivljenje vetrova koji svojim putanjama rađaju površinske morske struje koje zovemo đirovi, koji se također kreću u pravcu skazaljke na satu na severnoj i obrnuto na južnoj hemisferi, prateći isti obrazac vetrova ili bolje rečeno skoro isti. Ponovo zoomiramo površinu koju vetar pokreće i vidimo da je svaki prenos na niže slojeve sve slabiji zbog trenja, odnosno rasipanja energije, te bismo mogli pomisliti da se površinske struje kreću u jednom pravcu bez obzira na dubinu, odnosno uvek u pravcu vetra. Pa ne baš, jer na efekat trenja treba dodati i Coriolisov efekat koji čini da se pravac menja. Te blizu same površine skreće za nekih 20 do 45 stepeni u odnosu na pravac vetra, u dubljim slojevima se kreće pod uglom od 90, dok na dubini od 100 i više metara može ići u suprotnom pravcu, odnosno 180 stepeni u odnosu na pravac vetra, takozvana Ekmanova spirala. Postoje 5 osnovnih đirova koji se lako mogu prepoznati po akumuliranom otpadu u centru, odnosno plutajućim ostrvima otpada, pretežno plastičnog od nekoliko santimetara do nekoliko desetine metara dubljine. Tako da u središtu nama najbližem điru, severnoatlantskom, se tako ostrvo prostire na 1,6 miliona kvadratnih kilometara, odnosno površine od 20 Srbija. Sastavni deo severnoatlantskog đira je i famozna Golfska struja, naziv koji vuče poreklo iz Morskog zaliva između Kube, Meksika i SAD-a. Nalik velike tople slane reke koja teče u sred mora, široka oko 50 km i duboka do 500 metara, izlazi iz zaliva između Kube i Floride i teče uz američku obalu brzinom od oko 9 km na čas. Te potrebno je nešto manje od 5 dana da stigne sa juga Floride do 1000 km udaljenog Charlestona, gde nailazi na nepremostiv podvodni greben koji je skreće sa putanje i usmerava ka Cape Hatteras, gde konačno nestaje, razbijena u beskonačan broj manjih virova. Međutim, opstaje jedno globalno kretanje ka istoku, malo preobjašnjen đir, koji održava prelazak te mase tople vode preko Atlantika sve do obale Afrike. Zatim ka jugu da bi ponovo prešla Atlantik, ali sada u suprotnom pravcu i ulila se u Meksički zaliv. Odakle kreće Unov đir. Do sada je jasno da su đirovi produkt zemljene rotacije i ukoliko bi severnoatlantski đir stao, to bi značilo da je zemlja prestala da se okreće. U tom slučaju novo ledeno doba bi bio najmanji problem. Naravno, postoje tople struje koje idu od Kariba do severnih delova Evrope. Međutim, to je pogrešno navoditi da je Gulf Stream, iako se dugo mislilo da je to produžetak golfske struje prema severu Atlantika. Ali decenije satelitskog posmatranja je utvrdilo da nema strukturu morske struje, odnosno reke, već je reč o severnoatlantskom toku, odnosno vode koje se greju kondukcijom, prolaskom golfske struje i toplih voda severnoatlantskog đira, i koje se u bezbroj malih vrtloga kreće prema severu. Na taj način površinske struje transportuju energiju pregrejanih voda sa ekvatora do polova, dok dubinske struje vraćaju hladne vode. Kako se tropske tople vode kreću ka hladnijem severu, dolazi do rashlađenja i promjena gustine vode, na šta dodatno utiču i koncentracije soli, te se na taj način stvara termohalinska struja, koja je motor pokretač amoka, zatim i takozvane transportne trake koje povezuje sve okeane, conveyor belt na engleskom. Svi smo videli ili učestvovali u eksperimentisanju svojstva hladne i tople vode. Čaša sa hladnom vodom se oboji plavom bojom, a topla crvenom. I uz malo veštine možemo pristupiti jednom malom eksperimentu. Ako postavimo toplu vodu iznad hladne, ništa se neće dogoditi, jer je topla voda lakša, odnosno zbog dilatacije je manje gusta od hladne. Ako zamenimo uloge te postavimo hladnu iznad tople, hladna voda će težiti da ode na dno jer je teža, odnosno gušća. Taj prirodan proces koji se svakodnevno odvaja u našim bojlerima nazivamo konvekcijom. Sada ćemo malo zakomplikovati dodavanjem soli, jer je morska voda naravno slana, ali salinitet, odnosno procenat sadržaja soli, nije uvek isti. Sa ekvatora putuju površinske slane tople vode i kao takve su mnogo lakše od gustih hladnih voda dubinskih struja. U tropskim zonama, pogotovo u Golfskom zalivu, te površinske vode više isparavaju, te je njihov salinitet povećan i postaju gušće.
ali većom dilatacijom, zbog veće toplote, te vode ostaju lakše i uspevaju da ostanu na površini. Međutim, stvari se komplikuju kada se približavaju hladnom severu, tople vode se postepeno hlade i postaju sve gušće, sve do trenutka kada salinitet ne prevlada i učini ih toliko gustim da počinju da poniru u dubine, te započinju svoj put ka jugu. Ta mesta nazivamo formacija dubokih voda. Jedna se nalazi u Norveškom moru, a druga u blizini Grenlanda. I one generišu pokret onoga što nazivamo amok, te uz sličnih na Antarktiku pokreću celu transportnu traku. I kao što možete vidjeti na simulaciji, dosta podsjeća na krvotok koji se često predstavlja na sličan način. Ali, većina vas koji nas prati je očekivala kada će taj ali. Moram napomenuti da je ovo matematički prikaz, uprošćena šema. Realnost izgleda više ovako. Iako je ovaj prikaz dosta uprošćen, daje vam približnu ideju da je u stvari mnogo kompleksnije nego što ste imali priliku da do sada vidite. Mnoštvo složenih procesa koje nećemo stići sve da analiziramo u ovoj kratkoj epizodi. Najbitnije je shvatiti taj delikatan balans između temperature voda, kao što je prikazano na ovoj simulaciji, i saliniteta koji ima ključnu ulogu u cirkulaciji amoka. Tako površinske vode nošene vetrovima i termohalinskom strujom se kreću ka severoistoku u bezbroj manjih vrtloga, takozvani ediz, te dolazi do razmene energije sa dominantnim vetrovima koji preuzimaju deo toplote i nose dalje ka zapadu. Iz tog razloga zapadna Evropa ima blažu klimu od severnoameričkog kontinenta. Tako Madrid ima blažu klimu od Njujorka, iako su na istoj geografskoj širini kao Pariz i Montreal. Ne zbog toplih morskih struja, jer severnoatlantski tok zapljuskuje obale oba kontinenta, već zbog zapadnih vetrova. Na isti način, zahvaljujući zapadnom vetru sa Pacifika, zapadna obala SAD-a ima blažu klimu od istočne, koja je dodatno pod uticajem severnih vetrova koji se odbijaju od planinskog lanca. Dakle, naše tople slane površinske vode nastavljaju put ka severu i dok se približavaju polarnom regionu, sve više gube toplotu transferom energije sa hladnim polarnim vazduhom na širokom frontu. Sve do tačke kada salinitet ne preuzme primat nad toplotom po pitanju težine, odnosno kada gustina površinskog sloja postane veća od one hladnije, ali manje slane koje se nalazi u donjim slojevima. Ne ponire već tone, kao na primjeru konvekcije u prethodnom eksperimentu, i to do dubina većim od 2000 metara, gde dubinskim strujama započinju svoj krijudavi put prema Antarktiku, a zatim oko cele planete. Kako bi bolje razumeli kompleksnost sistema okeana, naučnici konstantno ispituju morske dubine, poput Ifremera, čija je misija utvrđivanje kretanja površinskih i dubinskih struja, kao i drugih specifičnosti koje utiču na klimu. Sofisticirane dubinske sonde prikupljaju podatke i do današnjeg dana preko 3.500 sondi širom sveta danonoćno vrše merenje temperature, saliniteta, koncentracije ugljen-dioksida, kiseonika i ostalih značajnih parametara. Zahvaljujući novim tehnologijama možemo danas pratiti kretanje jedne kapi vode kroz njen put oko sveta, od početne tačke nadomak Grenlanda. Našoj kapljici vode na svom putovanju oko planete kroz sve okeane kako bi došla ponovo do početne tačke, ovisno od izbora skretanja na nekoliko ključnih raskrsnica i zadržavanje u kružnim tokovima, je potrebno od 800 do 1000 godina. Ali kako temperature vode u morima i okeanima rastu, pokretna traka se usporava. Projekat po nazivu Rapid je to potvrdio. Postavljanjem sondi u liniji koja spaja obale Floride i Afrike je zabeleženo usporavanje amoka, odnosno pad protoka u periodu od 2004. do 2016. za 3 sferdropa. Sferdrop je okeanografska merna jedinica za volumen vode transportovan okeanskim strujama.
Šta se zapravo dešava? Prvi osnovni uzrok je globalno zagrevanje, odnosno porast temperature vazduha i vode u okeanima. Motor koji pokreće amok radi na vrlo delikatnom odnosu težine, odnosno gustine koje kombinuje temperaturu i salinitet vode. Zbog polarne amplifikacije kojom temperatura na Arktiku raste nekoliko puta brže nego na ostatku planete, imamo sve manje morskog leda, kao i kopnenog koji se sve brže topi i stvara sloj sveže, da kažem slatke vode koja, iako hladna, je lakša, odnosno manje gusta od toplije slane vode i time otežava konvekciju koja je motor pokretač amoka. Na šta treba dodati sve češće i pojačane kiše u toj zoni, što uz topljenje morskog i kopnenog leda iz godine u godinu sve intenzivnije, ako mogu da kažem, razređuje vodu i ometa hiljadugodišnji ciklus. Tokom zime 2014. na 15. na pregrejanoj planeti se po prvi put pojavljuje nešto čudno, mesto koje se neočekivano hladi. Nazvan Blue Blob, plava mrlja, za šta ste možda već čuli, ali ima i još nešto što uporedno raste, ali je sve toplije. Konstantnim posmatranjem evidentirano je da te anomalije beleže promene u temperaturi, odnosno vode u Blue Blobu su sve hladnije, dok su one koje su uslovno rečeno gomilaju kod obale Severne Amerike sve toplije i rezultat je smanjenje protoka, odnosno brzine amoka zbog ometanog procesa konvekcije. Kako globalna temperatura raste, rastu temperature okeana i topljenje morskog i kopnenog leda, tako i ove dve anomalije vremenom rastu. Svi modeli ukazuju na trend slabljenja amoka i ukoliko se nešto ne preduzme za sprečavanje daljeg zagrevanja planete, amok će biti sve slabiji i na kraju stati. Pitate se sigurno kakve su posljedice. Biće postepene, ali veoma uočljive. Ali da prvo kažemo ono oko čega se kompletna naučna zajednica slaže. Neće biti ledeno doba, već nešto možda još gore. Ovo je generisana slika po paleoklimatološkim podacima, odnosno kako bi shodno ranijim periodima izgledala klima na planeti po kolapsu amoka, koji je usporavao i stajao mnogo puta, ali uvek u nekakvim prirodnim procesima. Čak i u poslednjih 60.000 godina amok je imao oscilacija i promena koje su uticali na klimu i obrnuto. Dalo bi se pomisliti da ovo globalno zahlađenje i nije toliko loše, jer bi se time pariralo globalnom zagrevanju i prosečna temperatura izjednačila. Ali treba uzeti u obzir da je ovaj model rađen po podacima kada nije bilo ovoga, ni ovoga, pa ni ovoga, te ni ovoga. Odnosno, nije bilo stanje ubrzanog globalnog zagrevanja, barem ne u poslednjih 3 miliona godina, i kada se modeli pohrane podacima koji podržavaju aktuelnu putanju, dobije se ovaj prikaz. Usporavanjem, a zatim i zaustavljanjem amoka, će biti onemogućen transport toplote sa ekvatora ka polovima, što bi dovelo do konstantnog grejanja vode i vazduha na tropima. Da budemo slikovitiji, kao kada bi na vašem autu zatajao hladnjik i u nemogućnosti da se hladi došlo bi do konstantnog rasta temperature i... Dobro, možda je malo preteran primjer, ali svakako sledi povećana isparenja. A vodena para je jak gas sa efektom staklene bašte, doduše kratkog veka, ali time bi kiše bile obilnije. Ali gde? Svakako ne tamo gde se očekuju. U regiji Pacifika monsuni će se premeštati južnije, ostavljajući za sobom duge suše i stotine miliona ljudi bez vode i hrane. I kako se intertropska zona konvekcije bude pomerala ka jugu, pogotovo u letnjem periodu, jer se toplijim okeanima i vazduhom remeti režim vetrova, tako će obe obale Atlantika osetiti promene u režimu padavina, poput amazonske šume koje će imati češće i duže periode suše, kao i regije Sahela koje već sada osjećaju teške posljedice klimatskih promjena. Kolapsom severnog Atlantskog toka obale SAD-a će biti suočene sa izraženijim porastom nivoa mora, dok krajnja severna Evropa će imati velike varijacije između vrelih letnjih dana i ledenih zimskih noći. Uzmimo za primjer naučni rad iz 2020. koji opisuje varijacije za Englesku u različitim modelima klimatskih promjena do polovine veka.
U prvom primjeru je prikaz već utvrđene putanje globalnog zagrevanja, kojim je jug Engleskog ostrva izložen porastu temperatura, a zapad i sever pod jačim padavinama. Dok će u drugom prikazu, po kolapsu Amoka, jug i sever ostrva biti hladniji nego što su danas, a jug zbog manjih padavina biti suv i nepodoban za poljoprivredu. Napominjem da se radi o godišnjem proseku, jer će zime biti oštre sa mogućim formiranjem morskog leda na obalama Škotske, sa temperaturama od 5 do 20 stepeni nižim od današnjih, ali isto toliko višlje tokom toplih letnjih meseci. Žuta linija na mapi predstavlja zonu konflikta u kojoj će se sudarati hladni polarni vazduh i onaj topao prezasićen vlagom i povremeno šetati po celoj Evropi i mediteranskom basenu u zavisnosti od jačine i raspoloženja jet streama, o čemu ćemo posvetiti jednu buduću epizodu. Tako da superćelijske oluje koje smo do sada ukusili su tek blagi nagoveštaj onoga što se sprema. Ne moram napominjati da će pod tim uslovima poljoprivreda biti vrlo komplikovana i nestabilna na celoj severnoj hemisferi. I ne samo poljoprivreda, ali prepuštam vama da zamislite sve moguće posljedice koje bi bile možda i gore od ledenog doba. I kao da nije bilo dovoljno zastrašujuće, moram dodati još jednu lošu vest, a to je da i pored svega iznetog, tokom usporavanja, a zatim i kolapsa Amoka, sledi još brži rast globalne temperature. Kao što znate, sa gorevanjem fosilnih goriva smo stvorili modern svet i sav komfor u kom uživamo, ali to ima i svoju cenu, a to je rast koncentracije ugljen dioksida u atmosferi. I da nemamo naše saveznike koji preuzimaju oko 55% svega što emitujemo, globalne temperature bi bile mnogo više. Ti saveznici su kopnena vegetacija i okeani i da ne bude ljubomorni, neka bude po pola. Međutim, u nekoliko posljednjih godina ti prirodni bunari karbona pokazuju znake umora. Masovna seča šuma, visoke temperature, konstantni hidrostres uzimaju danak. Tako i okeani postepeno posustaju. Ukratko, okeani i mora preuzimaju CO2 iz vazduha na razne načine. Jedan deo preuzmu fitoplanktoni fotosintezom, zatim zooplanktoni za svoje male oklope, kao i školjke, deo se hemijskom reakcijom pretvori u karbonsku kiselinu, slabu, ali dovoljno jaku da diže pH vode, što je povećalo kiselost okeana za oko 30%, ali najveći deo CO2 preuzimaju hladne morske dubine, za šta je potrebno vertikalno kretanje i konvekcija, koja je onemogućena stratifikacijom, odnosno stvaranjem izolacionih slojeva koji remete ili onemogućavaju razmenu poput razređenih voda Arktika svežom slatkom vodom ili pak pretople površinske vode koje jednostavno ne dozvoljavaju isplivavanje hranjivih materija i kiseonika, ali i preuzimanje CO2 iz vazduha. Sve toplije površinske vode i sporiji Amok ometaju i stvaranje melstroma. To su impozantni vrtlozi koji dopiru do dubina od preko 1000 metara, u koju je oskočila naša kapljica kada je prelazila Južni Atlantik. U svakom trenutku na hiljade sličnih vorteksa od 10 do 100 km širine špartaju okeanima, delujući kao nekakvi mega usisivači za ugljen dioksid. Tako da zajedno sa konvekcijom na polovima preuzimaju velike količine CO2 i odnose ih u dubine hladnih okeana. Ali sve manje. Tako sve toplija planeta sve više usporava Amok, koji preuzima sve manje CO2, što doprinosi ubrzanom rastu globalne temperature, kojim se led na polovima brže topi, te usporava Amok i, shvatili ste, tako u krug stvara se jedna pozitivna retroaktivna kopča. Kada će biti pređena tačka bez povratka, takozvana tipping point, još se ne zna. Kao ni što se ne zna sa sigurnošću da nije već pređena. Ali jedna stvar je sigurno, ukoliko nastavimo ovim tempom, idemo pravo ka kolapsu Amoka. Što nas dovodi do objašnjenja za bombastične naslove nekih medija u dolasku ledenog doba. Sve potiče iz sinteze radove IPCC-a i drugih skorijih naučnih radova, kojim se konstatuje usporavanje i mogućnost kolapsa Amoka u skorijoj budućnosti. Naravno, neki pametnjaković je procenio da dovoljno atraktivno deluje za naslovnu stranu, a ostali su jednostavno prepisivali. Jer ko će čitati toliki broj dosadnih stranica? Klimatološki modeli su sve precizniji, ali se mora uzeti u obzir haos i kompleksnost sistema zemljine klime i ograničenost podataka. Kao da je ukoliko se promeni par parametara, dobiju se različiti rezultati. Kako bi se greška svela na minimum, upoređuju se rezultati više modela kako bi se dobio pregled pouzdanosti kroz raspodelu verovatnoće, koja, kao što vidite, ukazuje na polovinu ovog veka.
ali neki novinar je uočio 2025. godinu, iako je verovatnoća ravna nuli, i to mu je bilo dovoljno da zaključi bez trunke kajanja, što time narušava kredibilitet naučne zajednice na koju se direktno poziva i narodu pojačava klimatoskepticizam, koji će, verujući medijima, reći za par godina: ovi predvideli smak sveta i opet ništa, kao i uvek, i time dodatno udaljiti njihovu pažnju od realne opasnosti. Umalo zaboravi. Tim naučnika pod vodstvom profesora Stevana Barkera sa Univerziteta u Cardiffu je utvrdila na osnovu Milankovićevih ranijih proračuna da bi sledeće redovno ledeno doba trebalo biti za nekih 10 do 11 hiljada godina. Međutim, zbog aktuelnog stanja, globalnog zagrevanja, odlaže se na neodređeno. Ostaje mi da vam se zahvalim na gledanju i pozdravljam vas uz lepu muziku i slike dok naučnici čitavog sveta užurbanije nego ikada rade na mapiranju okeana i ostalih klimatskih faktora. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.